म्हणजे मग तू एकदम बघितल्यानंतर तुला काय वाटलं की अचानक तुझ्या बाजूने बिबट्या गेला, एवढा मोठा बिबट्या, तुला काय वाटत त्यावेळेस? मला वाटलं पहिले कुत्रा आलं असेल म्हणून मी तरी पण मी पण तो बिबट्याच निघाला म्हणून मी पळून गेलो. त्यांनी 1 मिनिट पण नाही ना। 12 বছরের খুদে পাত্তাই দিল না। ঘরে বাঘ ঢুকেছে দেখে ঠান্ডা মাথায় দরজা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে গেল সে। চরম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে কেবল নিজেরই প্রাণ রক্ষা করেনি, সেই সঙ্গে ঘরবন্দি করে চিতাবাঘটিকে ধরিয়ে দিতেও সফল হয়েছে সে। গোটা ঘটনার সামনে এসেছে রোমহর্ষক এক ভিডিওর সূত্রে। ঘটনাটি মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও জেলার। নাসিকের বাসিন্দা 12 বছরের ওই নাবালকের নাম মোহিত আহিরে। হাড় হিম করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে দরজার কাছে ঘরের ভেতরে একটি সোফাতে বসে মোবাইল গেম খেলছিল মোহিত। আচমকাই দরজা খোলা পেয়ে ওই ঘরে ঢুকে পড়ে একটি চিতাবাঘ। বাঘ খেয়াল করেনি নাবালককে, যদিও মোহিত দ্রুত বুঝতে পারে বিপদ সামনে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা আটকে দেয় সে। म्हणजे मग तू एकदम बघितल्यानंतर तुला काय वाटलं की अचानक तुझ्या बाजूने बिबट्या गेला, एवढा मोठा बिबट्या, तुला काय वाटत त्यावेळेस? मला वाटलं पहिले कुत्रा आलं असेल म्हणून मी तरी पण मी पण तो बिबट्याच निघाला म्हणून मी पळून गेलो. त्यांनी 1 मिनिट पण नाही ना।